आज़ाद बुल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। इस वीडियो में आप देखेंगे ईरानी आर्मी को मिली हवाई तबाही की 1000 नई मशीनें, जंग से पहले आसमान रेडी, क्रशिंग जवाब देने का ऐलान। ईरान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की तैयारी में अमेरिका, मार्को रूबियो ने दिया बड़ा इशारा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की लाइव फायर नेवल ड्रिल, जहाज़ों को इलाका छोड़ने का हुक्म, हो रही जंग की तैयारी। ये थी कुछ हेडलाइंस, लेकिन इनके अलावा भी हैं कई बड़ी हैपनिंग खबरें। शुरुआत करते हैं इस शो की इस स्लोगन के साथ, केकड़ा भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। शुरुआत, पहली खबर, ईरानी आर्मी को हवाई तबाही की 1000 नई मशीनें मिल गई हैं। ईरान ने जंग शुरू होने से पहले ही दुश्मन की पेशानी पर बल डाल दिए हैं। हालात गर्म हैं, धमकियां उड़ रही हैं, और इसी बीच ईरानी आर्मी ने साफ कर दिया है कि वो खाली हाथ नहीं बैठी। दरअसल 29 जनवरी की शाम को आई सबसे झलझलाती खबर यह है कि ईरान की आर्मी ने एक साथ 1000 नए ड्रोन अपनी फोर्स में शामिल कर लिए हैं और खुला ऐलान कर दिया है कि किसी भी हमले का जवाब क्रशिंग यानी कि कुचल देने वाला होगा। जी, यही लफ्ज़ हैं। ईरान की सेमी ऑफिशियल या अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये ड्रोन ईरानी आर्मी की तमाम ब्रांचेस को दे दिए गए हैं। आर्मी के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी ने कहा है कि सामने जो खतरे खड़े हो रहे हैं, उन्हें देखते हुए ईरान अपनी स्ट्रेटजिक ताकत सिर्फ बनाए नहीं रख रहा, बल्कि तेज जंगी एक्शन और दुश्मन पर भारी जवाब देने की पूरी तैयारी भी कर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है दोस्तों कि इन ड्रोन्स की एंट्री से आर्मी की चारों ब्रांचेस की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में बड़ा उछाल आएगा। ये ड्रोन ईरानी आर्मी के स्पेशलिस्ट ने डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर तैयार किए हैं और इन्हें मौजूदा हालात और जून 2025 की उस 12 डे वॉर से मिले सबक के बेस पर डिज़ाइन किया गया है, जिसे ईरान थोपी हुई जंग कहता है। इन यूएवीज या इन ड्रोन्स को डिस्ट्रक्टिव, ऑफेंसिव और जासूसी, निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसी कैटेगरी में तैयार किया गया है, जो ज़मीन, समंदर और हवा तीनों में फिक्स्ड और मोबाइल टारगेट्स को निशाना बना सकते हैं। ये सब उस वक्त हो रहा है जब ईरान के अंदर प्रोटेस्ट, इंटरनेट ब्लैकआउट और सियासी बेचैनी बनी हुई है, और उधर डोनाल्ड ट्रंप बार बार न्यूक्लियर डील को लेकर धमकी दे रहे हैं। कभी हमला, कभी बातचीत। वॉशिंगटन से मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। आपको याद दिला दें कि 12 दिन की जंग में अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को कमज़ोर करने की कोशिश की थी। अब तस्वीर साफ है। ईरान ये दिखा रहा है कि अगर जंग फिर से थोपी गई तो जवाब सिर्फ बयान में नहीं होगा, आसमान से आएगा। सवाल बस यही है कि क्या ये ड्रोन्स सिर्फ वार्निंग है या फिर आने वाले तूफान का ट्रेलर। मैंने आपको बीच में एक खासियत बताई थी इन ड्रोन्स की कि ये मोबाइल और फिक्स्ड दोनों टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। मोबाइल का मतलब जो मूव हो रहे हों, और फिक्स्ड मतलब जो एक जगह खड़ी हुई इमारत हो। अभी तक हम ड्रोन्स को, ईरान के ड्रोन्स को या ईरान से के सपोर्ट वाले किसी भी मूवमेंट के ड्रोन्स को देखते हैं कि वो फिक्स्ड टारगेट को हिट करते हैं, लेकिन ये ड्रोन्स अगर मोबाइल ऑब्जेक्ट्स को, गाड़ियों को, डिफेंस सिस्टम्स अगर इधर से उधर जा रहे हैं उन्हें हिट कर सकते हैं। इट मीन्स, या फिर जहाज जो समंदर में चल रहे हैं उन्हें हिट कर सकते हैं। इट मीन्स ये एक बड़ी ख़तरनाक तैयारी है। तो ये ईरान की न्यूज़ एजेंसी वगैरह में 29 जनवरी को खबर आई कि 1000 नए ड्रोन्स तो हज़ारों हैं ईरान के पास, लेकिन किसी को एक जगह तैयार होकर रखना और फिर ईरान की आर्मी को और उसके विंग्स को सौंप देना, इट मीन्स कि इट्स अ प्रिपरेशन ऑफ अ लॉन्ग स्केल वॉर। जंग की तैयारी है, इसके सिवा और कुछ नहीं। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका ने एक बार फिर खुली जुबान में जंग का ऑप्शन टेबल पर रख दिया है। ये बहुत अहम खबर है, ध्यान से सुनिएगा। यूएस के यानी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर प्रीएम्प्टिव यानी पहले हमला भी कर सकता है, प्रीएम्प्टिव अटैक। रूबियो का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और वहाँ के टॉप ऑफिसर्स को निशाना बनाने पर संजीदगी से सोच रहा है। सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी में बोलते हुए मार्को रूबियो ने कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौजी जमावड़े की मौजूदगी एक समझदारी और दूरअंदेशी वाला कदम है, ताकि हज़ारों अमेरिकी फौजी जो इस रीजन में मौजूद हैं और रीजन में मौजूद अमेरिकी फौज के ठिकानों पर किसी भी हमले को पहले से ही रोका जा सके। तो ये जो नया जमावड़ा लग रहा है उसको इस तरीके से अमेरिका जायज़ ठहरा रहा है कि हम हिफाजत कर रहे हैं। साथ ही रूबियो ने यह भी कहा कि उम्मीद है
کہ بات یہاں تک نہ پہنچے کہ ہم ایران پر حملہ کریں، لیکن آپشن کھلا ہوا ہے۔ روبیو نے ایران کو اب تک کا سب سے کمزور ایران بتایا، مگر ساتھ ہی یہ بھی مانا کہ تہران کے پاس ابھی بھی ہزاروں لانگ رینج بیلسٹک میزائلیں موجود ہیں، یعنی دہاڑ بھی رہے ہیں اور ایسے بھی ہو رہی ہے۔ سی این این کی رپورٹ کہتی ہے کہ ٹرمپ ایک بڑے اور نئے ملٹری حملے پر غور کر رہے ہیں، جس میں ایرانی آفیشلز، نیوکلیئر فیسلٹیز اور سرکاری عمارتیں نشانے پر ہو سکتی ہیں۔ خود مارکو روبیو نے بھی یہ مانا ہے کہ ایران میں رجیم چینج یعنی حکومت کا تختہ پلٹ آسان نہیں ہوگا، اور یہ وینزویلا جیسے معاملوں سے کہیں زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ پھر بھی امریکہ رجیم چینج کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ مطلب صاف ہے، امریکہ اب صرف پریشر نہیں، سیدھا اٹیک کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ نے پری ایمپٹیو اسٹرائک کا بٹن دبایا تو کیا یہ آگ صرف ایران تک محدود رہے گی یا پورے ویسٹ ایشیا میں اس کی دھمک سنائی دے گی؟ کیا پورا ویسٹ ایشیا اس کی چپیٹ میں آ جائے گا، اور کیا پوری دنیا اس کا خامیازہ بھگتے گی؟ سوچئے گا۔ ہرمز کی کھاڑی میں یعنی اسٹریٹ آف ہرمز میں ایران نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ لائیو فائر نیول ڈرل کا اعلان کیا گیا ہے، جہازوں سے کہا ہے دور رہو، بچ کے رہو۔ دوستو، ایران نے ہرمز کی کھاڑی سے گزرنے والے تمام جہازوں کو وارننگ جاری کر دی ہے۔ ایرانی اتھارٹیز نے میری ٹائم چینلز یعنی کہ جو سمندر کی خبریں دینے والے چینلز ہوتے ہیں اور وی ایچ ایف ریڈیو جو ہوتے ہیں، ان کے ذریعے صاف کر دیا ہے کہ اتوار اور پیر یعنی منڈے یعنی 1 اور 2 فروری کو یہاں لائیو فائر نیول ایکسرسائز کی جائے گی۔ اس ڈرل کو نیول شوٹنگ بتایا گیا ہے، مطلب سمندر میں اصلی ہتھیاروں کے ساتھ فائرنگ ہوگی۔ ایران نے جہازوں سے کہا ہے کہ طے علاقے سے دوری بنا کے رکھیں اور الرٹ رہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی چھوٹا موٹا چھید آپ کے جہاز میں ہو جائے۔ دوستو، ایسے وقت میں جب امریکی نیوی کی موجودگی اور ریجنل ٹینشن پہلے سے آئی ہے، تب ہرمز میں یہ لائیو فائر ایکسرسائز سیدھے طور پر ایک سخت میسج مانی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف محض ایک ڈرل ہے یا آنے والے بڑے ٹکراؤ کی ریہرسل ہے؟ سوچئے گا، یہ سب جو ہو رہا ہے وہ ایویں تو ہو نہیں رہا ہے، گلگلے تو پک نہیں رہے ہیں۔ خدائی رات کے کسی نے پوچھا تو گلگلے کیا ہوتے ہیں، تو میٹھے ہوتے ہیں، خمیر آٹے کے بنتے ہیں۔ شادی سے ایک رات پہلے ہماری طرف چلیے اودھ اور روہیل کھنڈ کے بیچ میں ملتے ہیں گلگلے، بڑھتے ہیں آگے۔ جارڈن میں HC-130J کامبیٹ کنگ کی انٹری ہو گئی ہے۔ ہائی رسک آپریشن کی تیاری کا سگنل ہے یہ۔ ذرا خبر کو سمجھ لیجیے کیا مسئلہ ہوتا ہے جب یہ جہاز آتا ہے۔ تو جارڈن کے المففق ایئر بیس پر ایک HC-130J کامبیٹ کنگ جہاز پہنچ چکا ہے، اور دوستو یہ کوئی روٹین موو نہیں مانا جا رہا۔ اس جہاز کی تعیناتی اکثر اسی وقت ہوتی ہے جب کسی بڑے ہائی رسک آپریشن کی زمین تیار کی جا رہی ہو، بڑے آپریشن کی۔ یہ وہی ایئر کرافٹ ہوتے ہیں جنہیں دشمن علاقوں میں ایئر سٹرائک یا اسپیشل آپریشن کے دوران نیچے گرے اپنے پائلٹس اور کرو کو نکالنے کے لیے آگے رکھا جاتا ہے۔ یعنی مان رہا ہے امریکہ کہ ہمارے ایئر کرافٹ ایران گرا سکتا ہے اور ان پائلٹس کو نکالنے کے لیے جہاز آیا۔ مطلب صاف ہے، اگر حالات بگڑتے ہیں اور آسمان سے جنگ چھڑتی ہے تو امریکہ پہلے سے اپنا بیک اپ پلان سیٹ کر چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ صرف احتیاط ہے یا کسی بڑے ایکشن سے پہلے کا سناٹا ہے؟ لیکن اس میں تو ایک اور خبر چھپی ہے۔ امریکہ کو بھی یہ خدشہ ہے، ڈر ہے کہ اس کے فائٹر جیٹس، موسٹ ایڈوانس فائٹر جیٹس ایران گرا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی قوت اور صلاحیت ہوگی ایران کی اگر یہ کر لیا۔ اب آج کی ایک اور اہم خبر سن لیجئے۔ یورپی یونین یعنی EU نے ایران پر بڑا ایکشن لے لیا ہے۔ ایران کے انٹیریئر منسٹر سے لے کر IRGC کے کمانڈرز تک پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ جی، یورپی یونین نے 29 جنوری کو ایران پر سخت شکنجہ کستے ہوئے بڑے پیمانے پر سینکشن لگا دیے۔ ماس پروٹیسٹ کے دوران ہوئی جو خونریزی ہے اس کو لے کر EU نے ایران کے انٹیریئر منسٹر، پروسیکیوٹر جنرل اور ریجنل ریولوشنری گارڈز کے کمانڈرز کو سیدھے نشانے پر لیا۔ 27 ملکوں کا بلاک ہے یہ یورپی یونین۔ اس نے کل ملا کر 15 ایرانی افسروں اور 6 اینٹیٹیز کو ایسٹ فریز اور ویزا بین کی بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے، جس کی انٹری EU کے آفیشل جرنل میں کر دی گئی ہے۔ یعنی اب یہ لوگ ویزا کے لیے ادھر ادھر یورپ وغیرہ تو نہیں جا سکتے۔ یہ سینکشن ایسے وقت آئے ہیں
जब ब्रसल्स में ईयू फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है और वहां इस बात पर भी आम राय बनती दिख रही है कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी आईआरजीसी को सीधे एक दहशतगर्द तंजीम की लिस्ट में डाल दिया जाए। मतलब साफ है, यूरोप अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि ईरान पर खुला प्रेशर बढ़ाने के मूड में है। अब बड़ा सवाल यह है कि ईयू का ये कदम हालात ठंडे करेगा या फिर ईरान और वेस्ट के बीच टकराव को और ज्यादा भड़का देगा। मुझे दूसरा ऑप्शन लगता है। रीजन पहले ही सुलग रहा है दोस्तों, और ये सैंक्शन आग में घी साबित होंगे या नहीं, ये आने वाले दिन तय करेंगे। फिलहाल इस छोटी सी वीडियो रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैं आगे भी एक धनधनाती हुई रिपोर्ट लेकर आऊँगा कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ। फिलहाल हमारे आपकी मोहब्बत, ऊपर वाले का करम इतना है कि मिलियंस ऑफ मिलियन वाले चैनल हमारे वीडियो को एआई के एप्लीकेशंस पे डालकर पूरी स्क्रिप्ट निकाल रहे हैं और फिर अपना वीडियो बना ले रहे हैं। आपको मिल जाएंगे ऐसे चैनल, जाकर देखिएगा। इस वीडियो के बाद भी आएगा। केकड़ा मैन उसमें बहुत एक्सपर्ट है, ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।